अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं हूं अंजुम अता और एज़ यूजुअल मैं आपको बताता हूं नए दोस्तों को कि पाकिस्तान लाहौर शहर से मेरा ताल्लुक़ है और इस वक्त मैं इटली में मौजूद हूं और इटली से आपको मैं ये सच्चे वाक़यात आपके आगे बयान कर रहा हूं सबके। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने मेरे वाक़यात को सुना, मुझे बड़े अच्छे लाइक्स दिए, मुझे बहुत सारे व्यूज़ दिए और बहुत से दोस्तों ने सब्सक्राइब किया। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जो मैं आपको एक सच्चा वाक़या सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये वाक़या है पाकिस्तान में सूबा सिंध के एक गांव अलीवान का। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत गांव है। इस गांव में बहुत ही प्यारी प्यारी पुरानी हवेलियाँ बनी हुई हैं। जो पार्टीशन से पहले जो लोग यहाँ आबाद थे और वो बाद में हिंदुस्तान चले गए, ये उन लोगों की हवेलियाँ थी जिसमें लोग यहाँ बाद में आबाद हो गए आके और आज तक यहाँ पे मौजूद हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये वाक़या हमारे एक बहुत ही करीबी अज़ीज़ हैं, उनका नाम है मोहम्मद शकील राजपूत। तो ये वाक़या उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने ये वाक़या बताया, उन्होंने कहा कि जी गर्मियों के दिन चल रहे थे और वहाँ अक्सर औक़ात गांव देहातों में कोई चोरी की वारदातें भी हो जाती हैं। कोई किसी के जानवर ले जाता है, कोई किसी की कुछ ले जाता है, क्योंकि बंद का इलाका है साथ, तो वहाँ इस किस्म के वाक़यात भी होते रहते हैं। तो उन चोरी की वारदातों को रोकने के लिए गांव के अंदर फ़ैसला किया गया, उस गली के अंदर फ़ैसला किया गया कि भाई हर रात यहाँ 2-3 लड़के पहरा देंगे। हर रात 2-3 लड़के पहरा देंगे वारिसिर, यानी कि हर घर से। तो इस तरीके से वो पूरा हफ्ता डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था लड़कों के अंदर। यंग लड़के थे वो बखुशी जनाब रात को पहरा देते थे। एक चरपाई होती थी, उस पर बैठ जाते थे, तो उस पर अपने वो रात को ताश वगैरह खेल लिए, कोई चाय पी ली, गपशप लगा के वो रात वहाँ गुजारते थे। इस तरीके से पूरी गली जो थी पुरसुकून होती थी। वहाँ ये जो मोहम्मद शकील हैं, इनको तमाम गांव के अंदर बड़े भी और छोटे भी मामा शकील के नाम से जानते हैं। मामा शकील एक बहुत ही जीनियस किस्म के इंसान है, हर फन मौला किस्म का इंसान है और निडर किस्म के इंसान। वो किसी चीज़ से नहीं डरता। सुनसान से सुनसान घर में उसको भेज दो वो चले जाते हैं, सुनसान से सुनसान जगह में कह दो वो वहाँ चरपाई डाल के सो जाते हैं। और ज़रा बराबर भी उसमें खौफ और डर नहीं है। उसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, और जो नमाज़ पढ़ता है, जिसे अल्लाह पे भरोसा होता है, वो वाकई किसी से नहीं डरता। तो मामू शकील जो हैं, हम उससे बड़े हैं लेकिन हम भी मुँह से हमारे मामू शकील ही निकलता है, क्योंकि मामा मामा के नाम से वो मशहूर हैं। बिजली का काम है वो उन्हें आता है, मोटर खोलनी है वो उन्हें आता है। गांव के तमाम जो घर हैं वो उनको करीबी रिश्तेदारों की तरह बिहेव करते हैं। तो इतनी बड़ी तमहीद बांधने का मतलब यह है कि मामा शकील का जो वाक़या है, ये निडरपन का, शकील ने हमें बताया कि कुछ दिनों से जो लड़के रात पहरा दे रहे थे, वो बताते हैं कि रात को 2-2:30 बजे के करीब एक लंबी गली है गांव की, जो आखिर तक दूर तक नज़र आता है, तकरीबन 1 मील होगी या 1 मील से कुछ कम होगी। तो कोई भी आता जाता हो फ़ौरन नज़र आता है कहाँ से आया। तो लड़कों ने बताया जो रात को पहरा देते थे कि जी 1-2-2:30 बजे के करीब एक घोड़ा सवार आता है, और वो घोड़ा सवार ऐसा है कि वो इंसानों से कहीं ज़्यादा बड़ा उसका कद लगता है, और वो घोड़सवार दूर से नज़र आता है। उसके सर के ऊपर एक ताज है, राजा महाराजाओं जैसा उसका लिबास होता है, और उसके पैर जो हैं ऊपर जो रकाब होती है घोड़े की, उसमें नहीं होते, बल्कि नीचे ज़मीन तक उसके पैर आ रहे होते हैं। तो कुछ लड़के खौफ भी खाए और उनमें जुर्रत नहीं हुई उसके पास जाने की, क्योंकि तकरीबन 20-25 घर छोड़ के एक चौक है, बीच में चौराहा है।
تو اس چوراہے کی جو سڑک ہے وہ جا کے مین سڑک سے مل جاتی ہے، تو وہ دور سے آ کے اس چوراہے پہ سے ہی دور سے ہی مڑ جاتا تھا، وہ ان پہرے دار لڑکوں کی طرف نہیں آتا تھا۔ لیکن وہ لڑکوں نے بتایا ماما شکیل کو کہ جی ایسے ایسے بات ہے اور بڑا ہی خوفناک قسم کا منظر ہوتا ہے اور وہ کوئی عام آدمی انسان نہیں لگتا۔ جب مامو شکیل کو اس بات کا پتہ چلا تو ماما شکیل نے کہا کہ میں ہر پیرے پہ موجود رہوں گا، یعنی اپنی واری کے علاوہ بھی۔ یہ بات لڑکے کچھ دنوں سے دیکھ رہے تھے، تو بہرحال ماما شکیل جو تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں پہرا دوں گا۔ وہ رات کو پہرے پہ بیٹھ گئے۔ ایک رات انہوں نے گزاری، کوئی نہیں گزرا وہاں سے۔ دوسری رات انہوں نے گزاری، کوئی نہیں گزرا۔ ماما شکیل کیونکہ ہر دل عزیز شخصیت ہیں حلیوان کے، اس لیے ان کی وجہ سے کچھ یار دوست ایکسٹرا بھی ڈیوٹی دے دیتے، وہ بھی کہتے یار ہم بھی آپ کے ساتھ ہی رات جاگیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ تقریباً 6-7 آدمی لڑکے موجود تھے وہاں پہ۔ تیسری رات کا واقعہ ہے، تقریباً 2-2:30 بجے کے قریب اچانک وہ گھوڑے سوار جنگل کو ایک رستہ جاتا ہے، وہاں سے وہ گھوڑا نمودار ہوتا ہے اور وہ وہاں سے دوڑنا شروع کرتا ہے۔ اسی وقت جناب لڑکوں کی نظر پڑتی ہے اور ماما شکیل کی بھی نظر پڑتی ہے۔ ماما شکیل جیسے ہی اس گھوڑ سوار کو دیکھتا ہے، اور وہ گھوڑا بڑی تیزی سے بجلی کی سی رفتار سے دوڑتا ہوا آ رہا تھا اور اس نے آ کے اس چوک سے مڑ جانا تھا، تو ماما شکیل بتاتے ہیں کہ وہ اٹھا اور اکیلا ہی دوڑ پڑا۔ تجسس میں تیزی سے وہ دوڑا کہ میں اس گھوڑے کے مڑنے سے پہلے ہی جا کے اس تک پہنچ جوں اور دیکھوں کہ یہ کون ہے اور یہ کیا ہے، کیا کرنے آتا ہے۔ تو جیسے ہی ماما شکیل دوڑے تو ماما شکیل کے پیچھے 1-2 اور بھی لڑکے دوڑے، لیکن ان کا فاصلہ تھا ان سے کافی۔ ماما شکیل دوڑتا 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 جب تک چوک پہ پہنچا ہے تو وہ گھوڑا سوار ایسے کر کے مڑا ہے اور ابھی چند قدم ہی آگے گیا ہوگا، یعنی وہ نکل نہیں پایا تھا۔ ماما شکیل کی رینج میں تقریباً وہ 10 یا 12 فٹ کے فاصلے پہ رہ گیا۔ تو ماما شکیل کہتے ہیں کہ میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہ انسان تو تھا ہی نہیں، انسانی جسم کے اندر ایک ایسا انسان بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے لباس ایسے تاج پہنا ہوا جس میں سے ہیرے جواہرات کی طرح جگمگ جگمگ ہو رہا تھا، اور راجہ مہاراجاؤں کا اس نے لباس پہنا ہوا تھا جو آج سے شاید 400-500 سال پہلے ہندوستان پاکستان کے بننے سے بھی پہلے جو راجہ مہاراجاؤں کا دور ہوا تھا اس میں پہنا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ایک تلوار اس کے لٹک رہی تھی، اس نے پیر جو تھے ایسے لمبے تھے اس کے کہ زمین سے کچھ چند انچ اوپر ہوں گے وہ۔ تو ماما شکیل اسے دیکھ کے حیران ہوا، لیکن وہ نڈر اتنا تھا ماما، اس نے ایک دم زور سے آواز لگائی کیونکہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا مڑتے وقت، وہ اچانک ایسے بجلی کسی تیزی میں مڑا۔ تو ماما شکیل نے اس کا آواز لگائی سندھی زبان میں، او ابا کیرا، یعنی اس کا مطلب ہے او بھائی کون ہے تو؟ تو جب زور سے ماما نے آواز لگائی تو وہ گھوڑا سوار ایک لمحے کے لیے رک گیا وہاں۔ جیسے ہی رکا اور اس نے گردن اپنی ایسے پیچھے کر کے ماما شکیل کی طرف موڑی، تو ماما شکیل بتاتے ہیں کہ بھائی جان میں سکتے میں چلا گیا۔ اس کا عجیب و غریب قسم کا منہ تھا اور آنکھوں سے ایک عجیب و غریب قسم کی روشنی اس کے نکل رہی تھی جو انسان کو رونگٹے کھڑا کر دے، انسان خوف کے اندر بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اور اس کا دیکھنا ایسا تھا کہ اس کے دیکھتے ہی میں بالکل جہاں کھڑا تھا ایسے ہی ساکت ہو گیا، میرے میں طاقت ہی ختم ہو گئی کہ میں مزید اس کے پاس جاؤں یا اس سے کوئی بات کروں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا، وہ بڑی بڑی آنکھیں اور ان میں سے سفید رنگ کی روشنی نمودار ہو رہی تھی، اور وہ باقاعدہ شو ہو گیا تھا کہ وہ انسان نہیں تھا، وہ یقیناً کوئی اور مخلوق تھی، وہ جنات میں سے تھا۔ اس نے
لمحے کے لیے ایسے دیکھا اور اس کے بعد اس نے اپنی گردن سیدھی کی اور جس رستے وہ جانا چاہتا تھا اس طرف دوڑا، اور لمحے کے اندر وہ چوک تک بھی نہیں گیا، وہ گھوڑا اور وہ شخص اچانک غائب ہو گئے۔ تو ماموں شکیل بتاتے ہیں کہ ایک جسم میں جھرجھری سی اٹھی خوف کی، اور ایک دم سے میں نے ایسے کر کے سر کو جھٹکا تو وہ جا چکا تھا۔ تو ماموں شکیل بتاتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد دل کی دھڑکن تیز اور ایک عجیب گھبراہٹ اتنی دیر میں، یعنی ایک لمحے بھر کا ایک واقعہ تھا جس میں جو لڑکے پیچھے بھاگے تھے وہ بھی پہنچ گئے، یعنی کہ 30 سیکنڈ کا آپ فاصلہ سمجھ لیں کہ ان کے پیچھے آنے میں انہیں لگے ہوں گے، اور یہ چند لمحوں کا واقعہ تھا۔ تو ماموں شکیل بتاتے ہیں کہ اس کا یعنی جسم انسانوں جیسا تھا، لیکن وہ کوئی جیسے راجہ مہاراجہ کسی دور کا ہو، وہ اس دور کا انسان ہی نہیں تھا، اور اس کا حلیہ ماموں شکیل کہتا ہے آج تک میرے دماغ کے اندر نقش ہو گیا۔ مجھے جب بھی وہ یاد آتا ہے تو مجھے ایک دم جھرجھری سی ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ انسان نہیں تھا، یہ کوئی ہوائی مخلوق تھی۔ تو دوستو، ماموں شکیل کا یہ بہادری کا قصہ جو ایک حقیقت پر مبنی ہے میں نے آپ سے شیئر کیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہی ملتا ہے، ایک سبق ملتا ہے کہ اگر انسان اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، تو کوئی بھی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میرا یقین ہے کیونکہ ماموں شکیل 5 وقت کا نمازی آدمی ہے، اور وہ جس حوصلے اور جرأت